السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، تو آئیے سنتے ہیں ایک اور انوکھی اور آپ کے دل کو ہلا دینے والی سچی کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل وفا آنڈول اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں عباد، پلیز میرے جذبات کو سمجھو۔ فاطمہ کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ غصے سے جھنجھلا کر بولا۔ محبت بھی ہو جائے گی، تم ایک بار حامی تو بھرو، عمر بھر کے ساتھ کی محبت بھی ہو جائے گی۔ اس نے التجائی انداز میں اپنی بات کو دہرایا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں فاطمہ احمد، میرے دل و جان پر کسی اور کا قبضہ ہے، میری سوچوں پر کسی اور کے خیالوں کے سائے ہیں۔ میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے چھین لوں گی۔ وہ اپنے آنسو پوچھ کر زہر سے بھرے ہوئے لہجے میں بولی، جو کر سکتی ہو کر لینا، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ یہ بھول ہے تمہاری، میں مر کر بھی تمہارا نہ ہو سکوں گا کبھی بھی۔ یہ بات اس سے بھی زیادہ زہر سے بھرے ہوئے لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ کے آنسو رخسار پر بہنے لگے، اس کے دل میں انگارے جل رہے تھے۔ اسے اندیکھی لڑکی سے نفرت ہونے لگی جو اس کی محبت پر ڈاکہ ڈال کر نہ جانے کہاں آرام سے بیٹھی تھی۔ عباد اور فاطمہ چچے زاد تھے۔ فاطمہ کب عباد کی محبت میں گرفتار ہوئی اسے خود بھی خبر نہ ہو سکی، جبکہ عباد الرحمن کو اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو شبینہ کی زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے عشق میں سر سے پیر تک پورا ڈوب چکا تھا۔ شبینہ اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، اس کا تعلق ایک عام سے گھرانے سے تھا جہاں غربت کا راج تھا۔ شبینہ MBA کی اسٹوڈنٹ تھی، نہایت ذہین، چاقو چوبند۔ وہ اپنی محنت کے بلبوتے آج اس یونیورسٹی کی ایک ذہین طالبہ تھی۔ وہ اپنے اخراجات پارٹ ٹائم جاب کر کے پورے کرتی۔ اس کا سادہ مگر پروقار لباس سب سے منفرد تھا، سب سے الگ، یونیک، خاص طور پر اس کا عبایا اور حجاب لینا۔ عباد کو اس کی یہی ادا سب سے زیادہ بھاتی تھی۔ اسے رنگ برنگے بے ڈھنگے فیشنوں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ عباد ایک اعلیٰ اور ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی، ایک فیملی کا چشم و چراغ تھا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا۔ فاطمہ اس کے چاچا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ دونوں ہی ساتھ پلے بڑے تھے، مگر عباد کو کبھی بھی اس میں کوئی دلچسپی نہ محسوس ہوئی، اور نہ ہی اس نے کبھی فاطمہ کے جذبوں کی پذیرائی کی، نہ ہی یہ کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اچھا کر رہی ہو۔ وہ تو خود شبینہ نور کی امانت تھا، جس میں خیانت وہ کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کی بے باکیاں بڑھتی اور وہ کوئی خطرناک قدم اٹھاتی، اس نے اپنی محبت کا راز کھول کر اپنی والدہ کے سامنے رکھ دیا۔ ماں چپ کی چپ رہ گئی۔ بھلا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کیسے لگ سکتا تھا؟ مگر یہاں اب ان کے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے عباد کی بات آ گئی تھی، اس کی خوشیوں کی، اس کی زندگی کی۔ ماں نے بہت سمجھایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اماں میں محبت کرنے لگا ہوں، اس سے نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، وہ ریحانہ بیگم کے روبرو بیٹھا کہہ رہا تھا۔ اور فاطمہ، اس کا کیا ہوگا؟ گھر کی لڑکی ہے، تمہارے باپ کے بھائی کی بیٹی، اعلیٰ حسب و نسب، اچھی تعلیم ہے، خوش شکل ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ یہی تو کہہ رہا ہوں اماں، اسے کوئی بھی اپنا لے گا، اچھے سے اچھا جیون ساتھی اسے مل جائے گا، تو تم کیوں نہیں؟ وہ سختی سے دانت بھیجتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ آپ جانتی ہیں شبینہ کے علاوہ میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ مجھے شبینہ نور چاہیے، ہر قیمت پر چاہیے، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ مگر فاطمہ، انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ اس نے فوراً بات کاٹ دی۔ ماں پلیز، فاطمہ اور میں ندی کے وہ دو کنارے ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے، سو آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ زبردستی کے جوڑے گئے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے، کبھی نہیں ٹکتے۔ میری زندگی کو اگر خوشیوں سے بھرا ہوا اور آباد دیکھنا چاہتی ہیں تو شبینہ نور کو بہو تسلیم کر لیں، ورنہ۔ وہ انہیں دیکھے بنا ان کے کمرے سے نکل آیا۔ ریحانہ بیگم ورنہ کے مفہوم سے اچھی طرح آشنا تھی، انہوں نے بیٹے کے سامنے ہار مان لی۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس پر قائم رہتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں ہلا سکتا۔ سب کچھ آنن فانن طے پا گیا۔ شبینہ نور خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ عباد اس کے پہلو میں کسی جیتے ہوئے کھلاڑی کی طرح کھڑا تھا، کسی فاتح عالم کی مانند موجود تھا۔ اس کے چہرے پر محبت کو پا لینے کا غرور اور خوشی کا احساس دمک رہا تھا۔ شبینہ کی بھی چھب نرالی تھی، ہمیشہ سادگی اور عبائے میں رہنے والی لڑکی،
सजी सवरी तो उसके हुस्न के चर्चे आम होने लगे। नाजुक अंदाम शबीना हुस्न और आनाई की आला मिसाल थी। ज़हरा के दिल में हसद की आग जल उठी थी। वही फातिमा जो उसे मोहब्बत करती थी, अब वो शबीना से नफरत कर रही थी। हसद हो रहा था उसे। उसने निहायत नफरत भरी निगाह दोनों के हंसते मुस्कुराते चेहरों पर डाली। उसकी मोहब्बत तही दामा रह गई थी, खाली हाथ वो रह गई थी। वो कुछ भी न कर सकी और उसका महबूब किसी और के साथ मजे कर रहा था। उसके दिल की दुनिया बर्बाद करने वाला इबाद खुशियों के झूले में झूल रहा था। दिन पर दिन गुजरते रहे। शबीना और इबाद की मोहब्बत निखरती चली गई। जब उनके मोहब्बत भरे कहकहे और शौकिया फातिमा की निगाहों के सामने आती, वो जल भुन कर रह जाती। शबीना की चाहत और इबाद की दिल नवाजियां उसे एक आंख न भाती। जब वो दोनों हाथ में हाथ डाले कदम से कदम मिलाकर चलते तो उसके दिल पर छुरिया से चलती। इबाद अपनी आंखों में चाहतों का एक जहां समोए शबीना को तक रहा था। शबीना, उसने धीरे से पुकारा। जी। वो मुस्कुराकर बोली, एक वादा करो। इबाद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कैसा वादा? मुझ पर हमेशा एतबार करोगी, मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगी, उसने संजीदगी से कहा। तो शबीना बड़ी दिलकशी से मुस्कुराई। उसने अपना दूसरा हाथ भी इबाद के हाथ पर रख दिया। मेरा ये वादा आपसे है, उम्र भर अपना अहद निभाऊंगी, कभी एतबार को ना ठेस पहुंचाऊंगी और ना कभी आपको बेएतबार करूंगी। इबाद की उस इकरार पर आंखें चमक उठी। दूर छत पर खड़ी फातिमा ने ये मंजर बड़ी हिकारा से देखा। उसके दिमाग में उस वक्त एक प्लान चल रहा था, शबीना नूर को इबाद की जिंदगी से निकालकर बाहर करने का। फातिमा ने सबसे पहले शबीना नूर से दोस्ती की, फिर इबाद को हर तरह से यकीन करा दिया कि वो उसकी इज़्दवाजी जिंदगी को, शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि वो एडजस्ट कर चुकी है। उसने मान लिया है कि वो किसी और का है और उसी का हमेशा होकर रहेगा। वो शबीना को और किस्मत के लिखे हुए को दिल से कबूल कर चुके हैं। इबाद मुतमईन हो गया और यही इत्मीनान उसकी गलती था। आजकल इबाद बिजनेस के सिलसिले में बहुत मसरूफ था। उसका गारमेंट्स का काम था। उनका माल बाहर के मुल्कों में भी जाना था। उसके पास बहुत से ऑर्डर आए, माल शॉर्ट था। ऑर्डर के हिसाब से वो इसी झंझट और परेशानी में मुब्तला था। उसे हर सूरत माल बर वक्त पूरा करके रवाना करना था। इसी वजह से अक्सर वो रात को लेट आने लगा। शबीना को उसकी परेशानी का पूरा एहसास था, इसलिए वो ज्यादा पूछती नहीं थी, मगर इसी बात का फायदा फातिमा ने उठाया। उसने धीरे धीरे शबीना के कान भरना शुरू कर दिए। उसके दिल में इबाद के खिलाफ शक का बीज बो गई। शबीना अपना अहद भूल गई। शबीना अपना वादा भूल गई जो कुछ दिनों पहले इबाद ने उससे किया था। भूल गई सब कुछ। ऊपर से फातिमा ने इबाद और उसकी सेक्रेटरी की एक तस्वीर भी उसके सामने ला रखी, जिसमें वो दोनों साथ साथ खड़े बहुत खुश नजर आ रहे थे। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने मर्द पर गैर औरत का साया भी पड़ जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही शबीना नूर के साथ हुआ था। उसके दिलो दिमाग में बेएतबारी की तेज आंधियां चलने लगी। उसके एतबार में बेएतबारी आ ही गई, जो कि फातिमा की अव्वलीन आरजू थी। वो अपने शौहर पर शक कर रही थी, जो उसको अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। वो थका हारा और निढाल सा बेडरूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम जाने इबाद, उसने हर मुमकिन अपने लहजे को तरोताज़ा हशाश बशाश बनाने की कोशिश की। शबीना का मूड ऑफ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इबाद चंद रोज से उसके बिगड़े तेवर देख रहा था और अब भी उसके चेहरे पर बेजारी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो चलता हुआ उसके सामने जा बैठा। क्या बात है, आज बड़ी खतरनाक खामोशी छाई हुई है। उसने शरारत से शबीना के हसीन नाराज चेहरे को देखा। आपसे मतलब? आपको क्या मतलब? आप आए और आधी आधी रात तक घर से बाहर रहकर खूब मजे उड़ाइए, गुलछड़े उड़ाइए, आपको क्या फिक्र मेरी? वो जहरीला लहजे में बोली। इबाद के माथे पर अब बल पड़ने लगे। गुलछड़े? शबीना क्या कह रही हो? ऑफिस से आया हूँ, थका हारा हूँ। आपका मोबाइल ऑफ क्यों था? मैंने ऑफिस कॉल की तो पता चला आप और आपकी खूबसूरत सेक्रेटरी पिछले 2 घंटों से ऑफिस में मौजूद नहीं थे। वो तंजिया बोली। शबीना, तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ तो और क्या करूं? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? हाँ, मुझे एतबार नहीं है। भूल गई तुम? सब कुछ भूल गई, क्योंकि जब मैं आपको फोन करती हूँ आपका मोबाइल बंद मिलता है। अरे यार, मोबाइल मीटिंग की वजह से बंद किया था, और हम यानी मैं और मेरी सेक्रेटरी
फैक्ट्री का विजिट करने गए थे, वहां से कुछ शिकायतें मिल रही थी। वो वजाहत दे रहा था। अच्छा तो ये क्या है? शबीना ने उसकी तरफ तस्वीरें फेंकी। इबाद ने उठाकर देखी तो उसका दिमाग घूम गया। उन तस्वीरों में वो और उसकी सेक्रेटरी इंतहाई करीब थे और वालेहाना अंदाज में एक दूसरे को देख रहे थे। वो शॉक था। ये फेक तस्वीरें हैं डियर, मेरी प्यारी बीवी, ये फेक हैं, झूठी हैं, ये असली नहीं है। हकीकत ये नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि ये फेक है या रियल, मैं बस इस ताल्लुक की वजह जानना चाहती हूँ। वो गुस्से से चिल्लाई। ये उसकी शबीना नहीं थी, ये तो कोई और थी जो उसकी मोहब्बत और खुलूस पर शक कर रही थी। शौक तो खुद शबीना भी थी। बेबसी और गुस्से से उसका बुरा हाल था। वो बात को क्या समझी थी और वो क्या निकला। काश कि ये सब झूठा होता। फातिमा ने पर्दा ही रहने दिया होता इस पर। वो रो रही थी। तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो दुख से बोला। शक नहीं, यकीन है। मुझे अपनी सफाई का मौका तो दो। वो तड़पा था। वो उससे बदगुमान हो रही थी, जिससे जान से ज्यादा मोहब्बत की, जिसके खातिर सबको ठुकरा दिया। वो उस पर शक कर रही थी। हरगिज नहीं, सफाई देने का टाइम गुजर चुका है। अब फैसला करें, मुझे या इसको। सिर्फ एक को रखें, बल्कि फैसला तो हो चुका है। आपको मुझसे नहीं, इससे मोहब्बत है, तभी तो। वो सिसक कर बात अधूरी छोड़ गई। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? वो वादा भूल गई। वो दर्द से चूर था। हाँ भूल गई हूँ, वो वादा भूल गई हूँ। नहीं रहा आप पर एतबार। फातिमा की लगाई आग में सुलग उठी थी वो। अच्छा, ये बात एक झटके से उठा। अलमारी में से कुछ ढूंढने लगा। आप बेवफा हैं, आपकी कस्में झूठी थी, आपके प्यार झूठा था। वो रो रो कर कह रही थी। ये बात पिस्टल लेकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। मैं झूठा हूं ना? तुमसे प्यार नहीं करता ना? मेरा प्यार झूठा, मेरी कस्में वादे झूठी थी ना? तो फिर सजा तो बनती है ना? वो जुनूनी अंदाज में बोल रहा था। शबीना ने पिस्टल उसके हाथों में देखा तो उसका रंग उड़ गया। वो उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं इबाद, ऐसा नहीं। वो लड़खड़ाती हुई बोली। नहीं, आज किस्सा खत्म। मैं झूठा हूँ, बेएतबार हूँ, बस। उसने पिस्टल अपनी कनपट्टी से लगाया। हर चीज बैकग्राउंड में चली गई। याद रही तो इल्जाम देती शबीना, जिसे उसने टूट कर चाहा था, और उसने चंद लम्हों में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। ट्रिगर दबा दिया और साथ ही शबीना की जोरदार चीखों से पूरा घर गूंज उठा। सब उसके कमरे की तरफ दौड़े थे। सबसे आगे फातिमा थी, जिसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। अंदर के मंजर ने जैसे उसे मुर्दा कर दिया। मैं मरकर भी तुम्हारा नहीं होगा फातिमा, जो करना ही कर लो। उसके कानों में इबाद की जहर से भरी आवाज गूंजी। वो वहीं दहलीज में बैठती चली गई। सामने इबाद की लाश पड़ी थी खून में लथपथ, और उसके पास ही एक वजूद था जो मोहब्बत की बाजी जीत कर भी हार गया था। वो थी शबीना, जिससे उसने कितनी मोहब्बत की थी। मोहब्बत जब एतबार खो देती है तो यही होता है। छिन गया था सब कुछ, कुछ नहीं बाकी बचा था। न फातिमा को उसकी मोहब्बत मिली, न शबीना, जिसके पास उसकी मोहब्बत थी लेकिन उसने कदर नहीं की।